बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना नज़ीर। पाकिस्तान के अंदर आज सरबराह तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से तहरीक का बाकायदा आगाज हो गया। आज पेशावर के अंदर निकलने वाली रैली, आज तूलो अर्ज से निकलने वाले जुलूस इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक बड़ी तहरीक चलने जा रही है और इस बड़ी तहरीक के नताइज निकलेंगे। बहुत सी तहरीकें ऐसी होती हैं कि जिसके नताइज नहीं निकलते, बहुत सी तहरीकें ऐसी होती हैं जिसके नताइज निकलने का मुमकिन कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन यह वाहिद तहरीक होगी जिसके नताइज निकलेंगे। मेरे पास आज के व्लॉग के लिए अहम तरीन बड़ी खबर यह है कि इस एक रोज बाद शुरू होने वाले महीने में, यानी अप्रैल के महीने में, पाकिस्तान की सियासत से बहुत से लोग आउट, बहुत से लोग इन, बहुत से लोग सियासत को अलविदा खुद कह जाएंगे और बहुत से अफराद को सियासत से बाहर निकाल दिया जाएगा। ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के अहम तरीन मफाद के हवाले से, पाकिस्तान के अहम तरीन सियासी रहनुमाओं के हवाले से बहुत से फैसले हो चुके हैं। ज़ाहिर कहते हैं कि ज़िमन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि कई मीटिंगें हो चुकी हैं और इन मीटिंग्स के अंदर इस बात को फाइनल कर लिया गया है कि बहुत से लोगों की छुट्टी के बगैर, बहुत से मदारियों के खेल आउट होने हुए बगैर, बहुत से सियासी पंडितों को मैदान से निकाले बगैर मुल्क मुआशी तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। चार बड़े नाम चारों के चारों हुकूमत में मौजूद, चारों बड़े नाम किसी वक्त भी मुल्क छोड़कर जा सकते हैं। ज़राए कहते हैं कि ये चार बड़े नाम जिनका तल्लक सियासी जमातों से है, जिनका तल्लक बड़े बड़े नामवर घरानों से है, जिनका तल्लक पाकिस्तान के अंदर इक्तदार में आने, इक्तदार में जाने, इन जैसी गेमों को चलाने में है, ये लोग बहुत जल्द पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके जा रहे हैं। ज़राए कहते हैं कि इनके हवाले से क्योंकि फैसले कुछ ऐसे हो चुके हैं कि जिस पर इन्हें इत्तला मिल चुकी है कि अब इनका यहां पर सियासी ठिकाना नहीं है, अब इनका यहां पर सियासी मुस्तकबिल नहीं है, अब यहां पर इनकी सियासत नहीं चलनी, ना इनका माल बिकना है, ना इनका अवामी वोट मिलना है और ना ही इनके तल्लकात किसी काम आने हैं। लिहाजा इससे पहले कि वो जेलों के अंदर हों, इससे पहले कि वो गिरफ्तार हों, इससे पहले कि वो पाबंदे सलासल हों, उनका चट्टा कट्टा खुल के सामने आए, वो पाकिस्तान से जाने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी आपको अहम तरीन खबर देते हैं, बल्कि ये तीसरी खबर बनेगी और बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि डेडलॉक फिर पैदा हो गया है अहम तरीन हुकूमती तैनातियों के मामले पर, अहम तरीन मुज़ाकरात के मामले पर, अहम तरीन ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। मैं ये तैनातियां ब्यूरोक्रेसी की तैनातियों की बात कर रहा हूं। उस हवाले से एक बड़ा डेडलॉक पैदा हो गया है और ये डेडलॉक किसी और में नहीं, हुकूमत के अंदर मौजूद, हुकूमती वानों में मौजूद अफराद के दरमियान पैदा हुआ है, जिसके बाद मेरे अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ करते हैं कि आपस की लड़ाई के बाद एक अहम तरीन जुम्मेदार ने इनकी लड़ाई में इनकी सुलह करवाने की कोशिश की तो दोनों इतराफ से इतने सख्त इल्जामात, एक दूसरे के खिलाफ सख्त तरीन जबान और एक दूसरे पर ऐसे इल्जामात के जिसके बाद उनकी सुलह तो दूर की बात, शायद आने वाले वक्त में वो कभी एक साथ भी ना हो। यहां तक सुनने में आया, यहां तक एक दूसरे के खिलाफ बोले तो वो फरीक जो इनकी सुलह करवा रहा था, वो सालिस से सुलह करवाने के लिए मौजूद था, उसने इन सबको अलविदा कह दी। एक और खबर बड़ी अहम तरीन खबर है। इस खबर के हवाले से आपको शायद अगले 1 से 2 रोज में यह बात क्लियर होकर सामने आ जाए
کہ وہ ہو کیا رہا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ صلح جو اس سے ثالث نے کروانے کی کوشش کی، اس صلح میں ایک بڑے سیاسی فریق نے وہاں پر کہا کہ ہماری ہار کا، ہماری شکست کی ذمہ داری 5 لوگوں پر عائد ہوتی ہے، اور ان 5 لوگوں میں سے ایک شخص یہ بھی ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اب صلح کریں، اس کی بات مانیں، اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں، تو یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہو سکتا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ وہ میٹنگ بظاہر تو کامیاب نظر آئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد ایک اہم ترین حکومتی ذمہ دار جا کر اپنی کچن کیبنٹ سے مشورہ کرتا ہے، تو کچن کیبنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، اور ڈٹنے میں ہی آپ کا بلا ہے، ڈٹے رہنے سے ہی آپ کو آئندہ بھی حکومت میں عزت مل سکتی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق وہ کسی صورت میں ڈٹا رہنے کی حق میں نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تو شاید پھر حکومت کے اندر ان کے لیے ایک دن بھی نکالنا ممکن نہ ہو۔ ایک اور بڑی اہم ترین خبر ہے، اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور بڑا اہم ترین فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور اہم ترین فیصلہ یہ ہے کہ کچھ اہم ترین سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ان کے پاکستان سے باہر اثاثہ جات کی ایک بڑی لسٹ اہم ترین افراد کے پاس پہنچ گیا، جس لسٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کی ڈوبی ہوئی معیشت کو ڈبونے میں سب سے بڑا کردار ان اہم ترین سیاستدانوں نے ادا کیا تھا۔ اور ان اہم ترین سیاستدانوں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ اہم ترین سیاستدان ہیں، بلکہ 156 ایسے معروف ترین بیوروکریٹس بھی ہیں جن کی پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے اتنی باری رقم جا چکی ہے، اور وہ باقاعدہ ان سیاستدانوں کے حصہ دار ہیں، اور ہر دور حکومت میں وہ اہم ترین جگہوں پر نہ صرف پوسٹ رہتے ہیں، بلکہ اہم ترین جگہوں پر ان کی تعیناتی پاکستان کی سیاست کو تبدیل، پاکستان کی سیاست میں معاشی استحکام کی جائے عدم استحکام اور بہت سے معاملات کا سبب بنتی ہے۔ اب ان بڑے مگرمچھوں پر ہاتھ ڈالنے سے، ان کی گرفتاریاں ہونے کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی بچال آ سکتا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ اپریل کا مہینہ آپ کو بہت سی گرفتاریوں، اپریل کا مہینہ آپ کو بہت سے لوگوں کی سیاست کو چھوڑنے، اور اپریل کا مہینہ پاکستان کے اندر سیاست کو الوداع کہنے کے حوالے سے آپ کو بڑا اہم ترین نظر آئے گا۔ مزید کیا ہوگا بتائیں گے اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ۔